So hi guys, karon na ami sa Isla Beach unya nagdula mi nya napildi ko. So ang ilang sugo sa kuha guys kay truth order man ni siya is moadto ko dito nga family guys unya ingnan nako nga hi guys, welcome to my vlog. So samahan niyo ako. So ana gini guys, bye guys. Sa gabi kay sa manugo sa ko ano. So tanaw na to ni nga content kung mabuhat magyud nako ni guys. And sige, maging anil ako para di kay ulo guys. Tabunan ako akong mata. Hi! Welcome to my vlog! Welcome to my vlog. Hello! So, nasa Isla Beach. So, na ako karon sa Isla Beach guys. So, masugod na tag-acting guys. 1, 2, 3, go! So, nindot kayo guys sa speedboat guys. Sa speedboat. So karon dagang ikao po dirian. Hello guys, welcome to my vlog. Hello. Say hi. Hello guys. Makita mo sa YouTube. Sige. Hello guys. So karon mana guys, successful to. Successful na siguro to guys. Hello guys, welcome to my vlog. Welcome to my vlog guys. Say hi to my vlog. Hello. Welcome to my vlog guys. Yeah! Yeah! Yes! Sana ako karon diri guys. Woo! Welcome to my vlog. Nabot lagi ko sa akong vlog guys. So, okay guys, success.